Lumakwa na. Ito na. Oy! 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 Ayan, John Paul Arangis. Anton Cortez. Pangalawa. And intermediate class final 8. Philippine Veterans Bank, Social Pharma Distributors, Global Diagnostics. Ayan, John Paul Arangis, soul shot. Ayan. Pangalawa si Butchokoy Anton Cortez. Dan kasunod Lawrence Galicia pangatlo. Abar-abar pangapat. Panglima. Baby Emas pangpito. Pineda. Oke, muncul kanan. Oke, John Paul Arangis. Ayan, John Paul Arangis. Botso. Anton Cortez. Pangalawa. 50, executive 45, prepare lahat kayo dyan. Lahat kayo dyan, prepare. Uy, ara na, kalapit na. Land back on the Philippines. Goal Philippines support. Ayan, John Paulan. Anton Cortez, bakbakanay sa final. Ari na. Galapit na. Major sponsor Uy, from ari na. John Paul pa rin, nangunguna. Anton Cortez, pangalawa. Major sponsor, Sek Motor Supply, Aero Helmet, Just One, Elevate, Pioneer Insurance, Lauran Refrigeration. Oy, oy. Tengah gwapo. Ayan, Baby Emas. Borromeo Motoring Group. This event was powered by BRC Event Promotion, Quick Flight Racing Cebu, and maraming salamat Motorist Philippines, and of course the Borromeo Motoring Group. Daghang salamat. Wala pa rin pagbabago. Nanguna pa rin sa lahat sa intermediate class. Rider ni Kong Dibo Forman. Pagpipili Santo Tomaco. Ayan, John Paul Arangis. Anton Cortez. Pangalawa lang. Bonnet of Giblawan. Bonnet of Giblawan. Ayan, si the Bonnet of Giblawan. Hoy, galapit na. Alright, ito yung ating championship round sa intermediate class. Ibas na masaya na rin. Baby Emas. Hoy, ara naman, galapit naman. Anton Cortez. Say, ara na, ara na. Woo! Ayan. Huwag kang magbiro. John Paul. May bago ng motor. Pag manalo ka. Hoy! Motor, pero yung piwi. Kalakas talaga yung rider ng Best. Forever, ano yan, malakas talaga yan. John Paul Arangis. Ayan, John Paul Arangis. Santo Tomaco. Nangunguna, Anton Cortez, Galagas. Umahabol. Yan yung daladala niya na Tivoli, Santo Tomaco. Hoy! Ayan, abar-abar, pangapat. Bilador, panglima. Alright, Dave Emas, sa Marbel. Hoy, ara na! Hoy! Lumakwa na! Ito na! Hoy! 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 John Paul Arangis! Ayan, natumba na. Ayan, Anton Cortez. Ayan na, siya nang nanguna. Hoy! Hoy! Nasangit
ang iyong likod sa tumang ang likod. Ayan, Anton Cortez. Pero sikan siya ni kaya una man sige na. Ayan, John Paul Arangues. Para pasikan Wala na. siya. Makuha niya ng mga dos. Paano na kanina? Champion kita nih. Pero wala pa, kaya pa nabuton. Ayan, last lap. Anton Cortez pa rin ang muna. Ayan, klang-klang abar-abar, pangatlo. Velador, pang-apat. Pinida. Hari na, galagas na. John Paul Arangues. Prepare. 50cc class, prepare. 50. Ayan, first. Anton Cortez. Ayan na. Klang-klang, abar-abar. Velador. Sequence lang ka, doon naman kayo ni Pips. Paspasin ang buhay niya. Oy, John Paul Arangues, ikalima lang. Ayaw nang usbak.